میں نے پتا نہیں کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا تمہاری صورت میں مجھے ملی ہے۔ قیوم اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ عافیہ چارپائی پہ بیٹھی ہوئی روتے ہوئے بولی، قیوم آپ گالیاں نہ دیں، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ ہر روز میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، آخر چاہتے کیا ہیں؟ اب قیوم الفاظ کی آگ برساتے ہوئے بولا، چاہتا یہ ہوں کہ میں تم کو طلاق دے دوں، تم سے میری جان چھوٹ جائے۔ عافیہ روتے ہوئے بولی، قیوم میں ماں بننے والی ہوں، کچھ تو رحم کرو مجھ پر۔ قیوم نے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا، بھاڑ میں جا، تو اور تیرا بچہ، وہ بچہ میرا نہیں ہے، تم ایک گندی عورت ہو عافیہ۔ واہ قیوم کیا مردانگی دکھائی ہے، کلمہ پڑھ کے ہم نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا اور یہ صلہ دے رہے ہو مجھے کہ گندی عورت کہہ رہے ہو، جبکہ تم نے خود کسی لڑکی کے ساتھ یاری لگائی ہوئی ہے، اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، اس لیے بس مجھے ذلیل کر رہے ہو۔ قیوم نے چلا کے بولا، میں اس سے شادی کرنے لگا ہوں، دوسری شادی، جاؤ تم سے جو ہوتا ہے کرو، دفع ہو جا میرے گھر سے۔ عافیہ کی آنکھوں میں بے بسی کی انتہا تھی، کانپتی آواز میں بولی، قیوم اللہ پاک کا واسطہ ہے مجھے طلاق نہ دینا، تم دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے طلاق نہ دو، میں تم سے خرچہ بھی نہیں مانگوں گی، خود کما کر اپنا پیٹ پال لوں گی، بس تم مجھے طلاق نہ دینا۔ قیوم نے غصے سے 3 بار طلاق بول کے عافیہ کو دھکے دینے لگا۔ عافیہ چیخ چیخ کے رونے لگی، اتنا عجیب تماشا ہے دنیا کا، عورت مکار ہو، ہوشیار ہو، جیسی بھی ہو، وہ مرد کے جوتوں کی خاک رہتی ہے، مرد برا ہو کے بھی برا نہیں ہوتا، عورت بری ہو کے طوائف بن جاتی ہے۔ خیر، عافیہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، جا کے قیامت کا برپا ہونا لفظ بہ لفظ سنایا۔ ماں باپ کیا کر سکتے تھے، بھلا اب تو طلاق ہو چکی تھی، اب کوئی راستہ باقی تھا ہی نہیں، پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ بھی تھا، زندگی نے زوردار تماچا منہ پہ دے مارا تھا۔ عافیہ کے بھائیوں کو پتا چلا، وہ کہنے لگے، تم اس کے سامنے زبان نہ لڑاتی، چپ رہتی۔ عافیہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بھائی میں جانتی ہوں اب عمر بھر ایک غلامی میری منتظر ہے، کبھی اپنوں کے تانے تو کبھی غیروں کی بد کلامی، میرا سفر میری زندگی اب ایسے ہی گزرے گا۔ ہاں بھائی میں ہی غلط تھی، میں نے مان لیا۔ عافیہ کے بھائی غصے سے بولے، دیکھا ابا، یہی ہے بدتمیز۔ باپ نے لمبی سانس لی، کھانستے ہوئے بولا، میری بچی چپ کر جا، تیرے بھائی ہیں ہی بے غیرت۔ عافیہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بابا جان میں کب کوئی شکوہ کر رہی ہوں، ایک زندگی برباد کر کے آئی ہوں، اب کیا فرق پڑتا ہے، کوئی گالی دے یا پھر رسوا کرے۔ ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، میری بچی اللہ سب بہتر کرے گا، بس صبر سے کام لو، جاؤ وضو کرو، نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز ادا کرو، اللہ پاک سے دعا مانگو۔ دن گزرنے لگے، عافیہ کو حاملہ ہوئے 8 ماہ گزر چکے تھے۔ عافیہ کی بھابھیوں نے شروع میں تو کچھ اس کا احساس کیا اور اب گھر کے سارے کام عافیہ سے کرواتے تھے، کھانا بنانا، کپڑے اور برتن دھونا، انہیں شاید ایک نوکرانی مل گئی تھی، کہتی بھی تو کیا اور کیا کرتی، غلامی میں انکار کی گنجائش کہاں ہوتی ہے۔ عافیہ نے پہلے تو سمجھا بھائی پہلے کی طرح میرا خیال رکھیں گے، یہ میرا بھی گھر ہے۔ وہ جب بھی بھائیوں سے بات کرتی تو بھائی اس کی بات سن تو لیتے مگر ساتھ نہ دیتے، اسے پتا تھا کہ بھائی بھی اس سے خوش نہیں۔ ایک دن کسی بات پہ عافیہ نے بھائی سے کچھ کہا تو بھابھی نے مسکرا کے کہا، بی بی یہ گھر ہمارا ہے، تمہیں یہاں رہنا ہے تو سب کام کرنے پڑیں گے، ورنہ ایک پل بھی نہیں لگے گا تم کو یہاں سے نکلوا دیں گے۔ عافیہ چپ ہو گئی، وہ سمجھ گئی تھی اب زندگی اپنی مرضی سے جب چاہے جتنا چاہے ستم ڈھائے گی۔ وقت گزرنے لگا، اللہ پاک نے عافیہ کو بیٹی عطا کر دی۔ عافیہ بہت خوش تھی، بیٹی کو باہوں میں اٹھایا ہوا کبھی ہاتھ چومتی تو کبھی منہ، چہرے پہ ایک سکون تھا، میری شہزادی، میری جان، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بیٹی کی پیدائش کے 1 مہینے بعد عافیہ کے بابا دنیا سے چل بسے۔ بابا نے بڑھاپے میں بھی عافیہ کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی، لیکن اب ہاتھ بھائی اور بھابھی اور لوگوں کے سامنے پھیلانا تھا، اب مقام فقیری آنا تھا۔ ماں کچھ کہتی تو بیٹے ڈانٹ دیتے، عافیہ فجر کی نماز ادا کرتی اور ایک مزدور کی طرح گھر کا کام کرنے لگ جاتی، ناشتہ بنا کے جھاڑو پوچا کرنے کے بعد کھیتوں میں چلی جاتی، گائے بھینسوں کے لیے چارہ کاٹ کے لاتی، پھر گھر آ کے دوپہر کا کھانا بنانا ہوتا تھا۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ بھائی ایک دن امی سے کہنے لگا کہ ایک رشتہ آیا ہے، گھر بار اچھا ہے، عمر 50 سال ہے، عافیہ خوش رہے گی اس کے ساتھ،
चलो अपना घर तो होगा ना। अम्मी ने भी सोचा, सही है, कम से कम इस गुलामी से बच जाएगी। जब आफिया से बात की तो आफिया मुस्कुराकर कहने लगी, अब मर तो सकती हूँ लेकिन किसी मर्द पे यकीन नहीं कर सकती। अल्लाह को गवाह बना के कबूल करते हैं, फिर तवाइफ कह के तलाक दे देते हैं। क्या औरत पाँव का जूता है? जब जो चाहा सितम ढाया। आफिया ने शादी से इनकार कर दिया। वक्त गुजरने लगा। आफिया की बेटी महविश अब 15 साल की हो चुकी थी। महविश स्कूल पढ़ती थी, बहुत मेहनती थी। वो जैसे किताबों में गुम सी हो जाती थी, हर क्लास में टॉप करती आ रही थी। आफिया का मकसद सिर्फ महविश को अपने पैरों पे खड़ा करना था। महविश पुराना सा यूनिफॉर्म पहना हुआ सरकारी स्कूल जाया करती थी, जबकि मामू के सारे बच्चे इंग्लिश प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। कई बार महविश को मुमानी कह चुकी थी, तुम भी अपनी माँ की तरह ही मनहूस हो, पढ़ लिख के क्या करोगी? महविश खामोश हो जाती। महविश ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था कि नानी भी दुनिया से चल बसी। अब जिंदगी का इम्तिहान शुरू हुआ था। आफिया अब माँ के मरने के बाद दर बदर होने वाली थी। आफिया भाई से कहने लगी कि महविश को कॉलेज में दाखिला करवाना है, भाई इसको कुछ पैसे दे दे। भाई इनकार करते हुए बोला, हालात कुछ ठीक नहीं है और क्या जरूरत है कि महविश को कॉलेज भेजने की। कोई अच्छा सा रिश्ता देखो और इसकी शादी कर लो। आफिया चुप हो गई थी। महविश मामा के पास बैठी कहने लगी, मामा मेरी सारी सहेलियों ने कॉलेज में दाखिला ले लिया है, मुझे कब दाखिला लेके देना है? आफिया आंसू छुपाते हुए बोली, मेरी बच्ची बस 2-3 दिन तक। कैसे बताती बेटी को कि यहाँ तो सब लहू जलाने वाले हैं। भाइयों के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, मगर बहन को देने के लिए इनकार कर दिया। सबके लिए हम बोझ हैं। इतना काम करती थी इनका, इसके बदले में भाई भी बस जलील करते थे। जब बेटी ने कॉलेज जाने के लिए बहुत इसरार किया तो आफिया ने एक सहेली से बात की कि मुझे किसी घर में काम ले दो। आफिया की दोस्त ने बताया, यहाँ सब लोग औरत की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, यहाँ अच्छे लोग बहुत कम हैं। आफिया बहुत परेशान थी और अल्लाह ताला से दुआएं मांगती रहती थी, ए अल्लाह, मुझे तेरी जात पर कामिल यकीन है, कभी तो मेरी सुनी जाएगी। कोई बात नहीं। आफिया के पास थोड़ा सा जेवर पड़ा हुआ था, जो कि उसने महविश की शादी के लिए घर वालों से छुपा के रखा हुआ था। आखिर उसे वो बेचना पड़ा और महविश को कॉलेज दाखिल करवा दिया। भाभी ने भी जब देखा तो कहने लगी, पैसे कहाँ से लिए हैं तुमने? आफिया ने कहा कि तुम लोग नहीं तो अल्लाह तो है मेरी मदद करने वाला। भाभी मुंह फाड़ के बोली, अपनी दोस्त से मिलने गई थी, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया तुमने? भाभी आफिया पे इल्जाम लगा रही थी। इस बात पे आफिया और भाभी में काफी झगड़ा हुआ। रात को जब भाई आया तो भाभी ने रोते हुए कहा कि आज पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, तेरी बहन ने जो तमाशा किया है, ये पता नहीं चोरी चोरी किससे मिलने जाती है। भाई की गैरत जाग उठी। आफिया की एक ना सुनी और उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया। आफिया रो रो के अपनी सफाई देती रही, मगर भाई ने बेगम के कहने पे आफिया को धक्का दिया और कहा, दफा हो जा मेरे घर से। सच कहता था तेरा शौहर। आफिया जैसे आज मुकम्मल टूट गई थी। महविश का हाथ थामा, रात के वक्त घर से चली गई। कहाँ जाती, कहाँ रहती? उस रात मोहल्ले वालों ने तरस खा के एक रात उसे अपने पास रख लिया। सारी रात रोते हुए गुजरी। दूसरे दिन मोहल्ले में से एक शख्स कहने लगा, ये पास ही एक गांव है, मैं वहां किसी के घर चौकीदारी करता हूँ, वो सब अमेरिका रहते हैं। वो कह रहे थे कोई सफाई करने वाली नौकरानी चाहिए जो हमारे घर की रोजाना सफाई किया करे। मैं उनसे बात करूंगा, वैसे भी तो उनका घर खाली पड़ा है, चलो तुम लोग वहां रह लेना। उस शख्स ने घर के मालकान से बात की। वो कहने लगे कि ठीक है, हमारे घर की सफाई कर दिया करे और वहीं एक कमरे में सो जाया करे। आफिया बेटी को लिए दूसरे गांव चली गई। 2 साल गुजर गए थे कि अमेरिका वालों ने वो घर बेच दिया। आफिया उस घर से भी निकाली गई। फिर गांव के चौधरी ने उस पे एक एहसान किया। आफिया को भैंसों के तबेले के पास एक कमरा था छोटा सा, वहां रहने की इजाजत दे दी। बहुत से मर्दों ने आफिया को ना जाने किस किस किस्म की पेशकश भी की थी, लेकिन वो साबित कदम रही। महविश डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इतनी महंगी पढ़ाई आफिया कैसे पढ़ाती? फिर आफिया ने अपने भाई से राब्ता किया और उसे कहा, मुझे जायदाद से मेरा हिस्सा चाहिए। बाप काफी जमीन छोड़ गया था। पहले तो भाई ने इनकार कर दिया, लेकिन आफिया ने पुलिस की धमकी दी तो भाई हिस्सा देने पर राजी हो गया और जो हिस्से की जमीन मिली उसे बेच के 15 लाख रुपए मिले। वो पैसे महविश की पढ़ाई के लिए रख दिए। महविश ने मेडिकल में एडमिशन ले लिया, साथ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। माँ सारा दिन मजदूरी करती कि बस महविश कुछ बन जाए। 3 साल गुजर गए। आफिया ने हिम्मत न हारी।
आलू चाट बना के स्कूल के सामने रेड़ी लगा ली। आफिया जिंदगी का सफर करते करते हार गई थी। बस जिंदा थी तो महविश की खातिर, वरना जमाने ने जिंदा लाश बना डाला। फिर वक्त सितम खत्म हुआ, फिर उजाला ही उजाला हो गया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबान हुआ, फिर इम्तिहान सारे खत्म हुए, आंसू सब सुख में बदल गए। महविश डॉक्टर बन गई। माँ महविश को सीने से लगा के रोने लगी। स्टेज पे जब महविश की माँ को बुलाया गया, पुराना सूट पहना हुआ सादी सी बुढ़िया आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए स्टेज पे आई। जब कॉलेज के डायरेक्टर ने पूछा, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है। आफिया कुछ बोल ना पा रही थी। आफिया स्टेज पे बैठ गई, जैसे आज उम्र भर की थकन उतर गई हो। महविश आगे बढ़ी। अम्मी जान ने महविश का हाथ थामा, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी बच्ची, हमने कितने दर्द देखे हैं। हम 2 दिन भूखे रहे थे। मुझे लोग इंसान नहीं रोबोट समझते थे। मैं बहुत थक गई हूँ मेरी बेटी। अब तो हाथों की लकीरें भी मिट गई हैं, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन था। आज मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। महविश माँ को सीने से लगा के रोने लगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और फिर वक्त बदलने लगा। महविश को 2 लाख माहाना सैलरी वाली जॉब मिल गई। मामूल लोगों को पता चला महविश डॉक्टर बन गई है। मिठाई लिए मुबारकबाद देने पहुंच गए। महविश ने मुस्कुरा के वेलकम किया। महविश हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। जिन रिश्तों को मैं तरसती रही, आज वो खुद चल कर आ गए। ये दुनिया पैसे को पूछती है। मामूल लोग नजरें झुकाए आफिया से माफी मांगने लगे और कहने लगे, हमारा बेटा दुबई में अपना बिजनेस करता है। हम चाहते हैं महविश हमारी बहू बन जाए। आफिया मुस्कुराने लगी। भाई साहब, चाय पी लें, खाना भी अभी बन जाता है। अभी खाना भी खाएं और मेरे घर से चले जाएं। मेरी रूह की थकन अभी तक वैसी है। पल पल तड़पती हूँ। न जाने कितने सितम सहे थे मैंने। वो लोग शर्मसार होके चले गए। फिर महविश का रिश्ता एक डॉक्टर के लिए आया और आफिया ने महविश की शादी डॉक्टर से कर दी। बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था। अब कुछ वक्त गुजरा। महविश का शौहर डॉक्टर सिकंदर महविश से कहने लगा कि आज हॉस्पिटल में एक मरीज आया। दिल का मरीज है। वो चीख चीख के रो रहा था और उसके बेटे मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, अब्बा को ज्यादा महंगी दवा ना देना। वैसे भी क्या पता कब मर जाएं। हम तो बहुत तंग हैं इनसे। मुझे उस बुजुर्ग पर बहुत तरस आया। बेचारा रो रहा था, कह रहा था कि बच्चों की खातिर क्या कुछ नहीं किया। अब मुझे मुंह नहीं लगाते। महविश आहिस्ता से बोली, कल मिलूंगी उन बुजुर्ग से। दूसरे दिन महविश हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में काफी शोर था। मालूम करने पे पता चला कि वो बुजुर्ग आज सुबह मर गए हैं और बेटे मैयत को लवारिस कह के छोड़ गए। मैंने चेहरे से कपड़ा हटाया तो महविश हैरान खड़ी थी। महविश ने अपने बाप को तस्वीर में देखा हुआ था। ये महविश का बाप था। महविश लावारिस बाप की वारिस बन के कफन दफन करने लगी। जब आफिया को बताया तो वो रोते हुए बोली, मैंने कयूम तुम्हें माफ किया। हर दुख, हर आंसू, हर सितम कब्र पे मिट्टी डाली, कार में बैठी और घर चली गई। आज आफिया बहुत खुश थी। बेटी, दामाद और आफिया उम्रे के लिए जा रहे थे। जिंदगी में कभी हिम्मत न हारें। अंधेरा चाहे जितना भी हो, उजाला जरूर होगा। आप अल्लाह ताला पे यकीन रखकर मेहनत करते रहें। अल्लाह पाक सिला जरूर देगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है।